मुई तार माने पढ़ू छे कहनो है हाँ पुता पढ़ श्री हरि बोले मोर मिस्टेक पढ़वा दा क्या कहते ना कैसे गो मुई जो उसका ने तकाने ओए गो ना के बोले पुता कामो बात पाठ पढ़ते कि केंता ओ केंता इ लोग पढ़गार तो हवा से आजा जाल कियो तो तुमे होता पढ़ुओ तो हमें फूल दिले क्षमा करबो हो आजा राई दिले प्यार करबो कहनो पानो तो पानो बंगला पानो मा पिया तुने पोजन मन चंडी पढ़गार देखा ओए तो आजा लगला हमर चंडी बरगा ये पानो तो पानो बंगला पानो तो मिले जीवा माँ बिहा दिने पुओ जन्म बेले ई बात बिहा दिने हे बात पिला जन्म होता बोले इटा सिंगाड़ा संग चटनी माइक दियो को आजा के बोले माइक ले ले हेलो केते साउंड तो करने आज्ञा हेलो एतानु तो हेलो सुधी दर्शक बंधु सत्यनारायण पूजा उपलक्षे हेतुवा नाटक दंड नृत्य ଏହି ନାଟକରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ଭୂମିକାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ କିଶୋରୀ ମାଝୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାଝୀ ସରୋଜିନୀ ମାଝୀ ହଂସିତା ମାଝୀ ମମତା ମାଝୀ ଏହି 5 ଜଣ ପିତାଗୁଡା ଗ୍ରାମର से 100 गोटी भारतीय मुद्रा अर्पण करछंती जय हिंद जय कलाकार तो संगे संगे धोबलेश्वर चला अनिशा चला से ग्राम लिखी नहीं को गाँ रज भाई से मते देले प्राइज दियो बोली धनीशा चला और अनिशा चला से 2 जन बंधु 50 गोटी भारतीय मुद्रा अपना करछंती जय हिंद जय कलाकार आउ पुराण टिके जीवा हमर गाँ टिके कलाकार गाँ आज्ञा 3-5 3 के 4 नाठी जान लेके निकाल पे नाच सेति पाई आधुनिक सम्बलपुरी एल्बम टिके नहीं होना पुराण टिके जाओ धन्यवाद रमाकांत भाई टोटाल आमती एंता इयाडे सियाडे हमर कत ने जाय सबरे पुराण शास्त्र कथा ही यार हमर नहीं किसी कथा नहीं सब पुराण शास्त्र कथा का ज्ञान करना उतार बटा पी तो ना या बोल है क्या गाजे टिके टिके समस्त ग्रामवासींकर मंगलमय हो बोला आनंद कवार जगा भाईंकर दुख जाई सुख प्राप्त हो बोला आनंद कवार हरि हरि बोलो अच्छा पानो तो पानो बंगला पानो मार बिहा दिने पो जन्म इटा केंता कथा कहि दे 3 दिन मां बिहा है से दिन तार घरे छुआटे किन मां के हंता छुआ है मां का बिहा नहीं हवता बिया जन दिन थोड़ा बताई अहे सुन सुन सुज्ञादन देई करी मन इटा रामायण रस कथा जमा हिसुरा कोपा आपण राधा हेइछंती तेणु आम पाई भगवान हेले संपूर्ण भगवान क्यों भक्त संपूर्ण भगवान ठारू बर पाई
ସେହି ଭକ୍ତ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ କିଏ ଯମଦଗ୍ନି କାହାର ଯମଦଗ୍ନି ଗହୀର ଓହୋ। ସୁକଦେବ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ କଣ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କେତୋଟି ପୁଅ ଓ ଝିଅର ନାମ କଣ କଣ ନାମ ଚକ୍ରଧର ପଟେଲ ବରଗାଁରୁ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହୋ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ତାର संगे संगे सबे जानछन गोटे झियो केवे रजवती हेसी सबे जानछन किंतु पुओ केवे रजवती हेसी तो पुओ पिला माने भी हेतक पिला लोग के पता होगो हम तो ननी लोग तापरे मथुरा ग्राम मथुरा पलसा नहीं लालटा पुजारी ललाट पुजारी 101 टंका प्रदान करिछन मु लेखी जणाइबार कारण यहा कि जे जो 11 प्रकार काठ होमरे लागुची से विषय रे बुझे इटा तो ब्राह्मण मानकर कथा को आहे सुन सुन सुजातन देई करी मन रामायण रत कथा कर हे श्रवण हे सुजातन जहाति पुराण प्रमाण हे सुजातन जहाति पुराण प्रमाण त्रेतया जुगर कथा त्रेतया जुगरे मंदर एवं ओदर बोलिक दुईटा श्रेष्ठ ऋषि थिले किंतु तांकर हेते बुद्धि ज्ञान नेथे गुटे गोमातांकर पालन पोषण करुथिले तांकर गुटे गाय गोठ थाए तो गाय गुरस दुई कर से माने दुई भाई खाइ कर आनंद रे रहथिले किंतु मने रखवार कथा जा घरे जदि गोमाता अछन बोले चारिटा गोमातांकर चारिटा क्षीर थी आमे चारिटा क्षीर रे गोरस देइछन तार नियम जानिछन नहीं प्रथम क्षीर रे जते बेले गोरस देमा सेटा प्रथम क्षीर रो गोरसटा महादेवन को अर्पण करना द्वितीय क्षीर रे जति गोरस देमा वसुमती को अर्पण करना तृतीय क्षीर रो क्षीर तार बाछुरी के देमा आ चतुर्थ क्षीर रो क्षीर आमे नजे मनुष्य माने जे खुशी थिसन से माने खाबर करता किंतु मंदर एवं ओदर काहा के से मान्यता नहीं करते हाँ से माने भगवान को मानु नहीं थई कि काहा कथा से सुन नहीं थई तो स्वर्गपुरे इंद्र राजा एवं अनंत नाग होचन मित्रता से माने गुटे चिंता कले आ तक्षक नाग के मर्त्य के पठेछन अति शीघ्र जेकरी मंदर एवं ओदर दुई भाईंकर क्षीर रे विष मिसे दियो तक्षक नाग आसी के विष मिसे देछि से ऋषिंकर आश्रम रे गुटे बेंग रहितिला से बेंगटा देखुथाए ऋषिंकर क्षीर रे विष मिसाई तार निजर जीवन के प्राण दे देला आ से क्षीर रे जेकर तार मृत्यु वरण करी देला जेते ऋषि माने गाधी करी आसी क्षीर खाइमो बोली चिंता करी सही समय देखले जे गुटे बेंग छुआटा क्षीर रे पड़ी ऋषि माने क्रोध होई गले आ बेंग के अभिशाप देले जदि भल काम लागि जदि पड़ीछु बोले सुंदर गुटे झियो रूप रे जन्म है आ जदि खराब काम लागि जदि क्षीर रे पड़ीछु 7 जन्म पर्यंत ठीक सेंता बेंग होके जन्म आगो से ही समय रे ए ननी आगो से ही समय रे देखो बेंग रूपी जान कन्यार करते ही जे होइला जनम हे साधु जन एथु ते दाहेला सोण हे सुजा जन एथु ते दाहेला सोण
ଭଲ କାମରେ ଲାଗି କ୍ଷୀରରେ ପଡିଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ନାମ ଥିଲା ବେଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତାର ନାମ ହେଲା ବେଙ୍ଗବତୀ। ବେଙ୍ଗବତୀ। ତ ରାବଣ ଏବଂ ବାଲିବୀର ବେଙ୍ଗବତୀ ପାଇଁ ମାର ଲାଗୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଲିଙ୍କ ସହିତ ବେଙ୍ଗବତୀ ପ୍ରେମ କଲା। ଆଉ ବାଲିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ 9 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ରାବଣ ବୋଲୁଛି ବେଙ୍ଗବତୀ କେ ମୁଇଁ ନେବି ଆଉ ବାଲିବୀର ବୋଲୁଛି ବେଙ୍ଗବତୀ କେ ମୁଇଁ ନେବି। ତ ବାଲିବୀର ବେଙ୍ଗବତୀ କି ବିହା ହେବା ଥିଲା ବରାତ ନେଇ ଆସିବାର ଆଗରୁ ରାବଣ ବାଲିଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ବେଙ୍ଗବତୀ ପାଶକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଇଁ ହଉଛି ରାବଣ ଆଉ ତୁମେ ହଉଛି ବେଙ୍ଗବତୀ ବାଲିବୀର। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବେଙ୍ଗବତୀ। ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବେଙ୍ଗବତୀ। ବାଲିଙ୍କର ବିହା ବାଲି ଏବଂ ବେଙ୍ଗବତୀର ବିହା ଯେଦିନ ହେବାର ଥିଲା ସେଦିନ ରାବଣ ଡରଉଛି ଏଇଟା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକିରି। ତ ବେଙ୍ଗବତୀ କେ ରାବଣ ବୋଲୁଛେ ମୁଇଁ ନେବି, ବାଲି ବୋଲୁଛେ ମୁଇଁ ନେବି। ରାବଣ ବି ମହାଶକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ବାଲିବୀରଙ୍କର ବି ମହାଶକ୍ତି ଥିଲା। ଗୋଟେ ଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଏନ୍ତା ଘିଚାଟଣା କରିବେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚବାକେ। ବେଙ୍ଗବତୀ ଶରୀରଟା 2 ଭାଗ ହେଇକି ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ 2 ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ବେଙ୍ଗବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯେ ଗର୍ଭ ଥିଲେ ତାର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। 2 ଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାର ନାମ ହେଇଥିଲା ଅଙ୍ଗତ। ବାଲିଙ୍କର ପୁଅ ଅଙ୍ଗତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆରେ ପାନ ତ ପାନ ବଙ୍ଗଲା ପାନ ମାର ବିହା ଦିନେ ପୁଅ ଜନ୍ମ। ଯେନ୍ ଦିନେ ବାଲି ଏବଂ ଅଙ୍ଗତର ବିହା ହେବା ଥିଲା ବାଲି ଏବଂ ବେଙ୍ଗବତୀର ବିହା ହେବା ଥିଲା ସେଦିନ ବାଲିଙ୍କର ପୁଅ ଅଙ୍ଗତ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବୁଝିଲ? ଆରେ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ରାମାୟଣର କଥା କର ହେ ପ୍ରମାଣ ହେ ସାଧୁଜନ ଯାହା ଅତି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହେ ସୁଜନ ଯାହା ଅତି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ। ତାପରେ ରାଧା ଆମର ଟୋକି ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ ରଜବତୀ ହେସୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରଜବତୀ ହେସନ୍ ପାରେ। କେନ୍ ଦିନ ହେସନ୍? 12 ସେଟା ରଜବତୀ ନେଇ କୁହାଯାଏ, ସେଟାକେ ସମରତ କୁହାଯାଏ। 12 ବର୍ଷ 12 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହେଇଯିବା ତା ଡେବରି ଆଡ ସ୍ଥନ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ଟାଣ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ବୃନ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥଳିତ ହେଇକରି ଭୂମିରେ ପଡିଛି। ସେଟା କହସନ୍ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ରଜବତୀ। ସେଟାକେ ରଜବତୀ କହୁଛନ୍ତି ସିନା ସେଟା ସମରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 3 ଦିନ ହେସନ୍? 12 ବର୍ଷ 12 ଦିନ ପଡିଲା ପରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମରତ ହେଇଥାଏ। ଦଣ୍ଡ ଚରିତ୍ର କେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କର। ଏଇଟା ହଉଛି ଦଣ୍ଡ। ଦଣ୍ଡକେ ବୁଝିଲେ ପାଇସନ୍ ଖଣ୍ଡ। ଦଣ୍ଡକେ ହରିବଂଶ ଭାଗବତ ଭକ୍ତ ଶଲ୍ୟ ଭକ୍ତ ସାହୁ ପୁରସିଂ ସାହୁ ରୂପସିଂ ସାହୁ ଏଟ ବନିଗୁଡା କି ବାରିଗୁଡାକ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଣ୍ଡାଲୁଣୀ ଘରେ ପୂଜା ଖାଇଲେ ଗो। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଥିଲେ ଚାଣ୍ଡାଲୁଣୀ ଘରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲଭଦ୍ର ବଡ ଦେଉଳରୁ ତୋଡ଼ିଦେଲେ। 12 ବର୍ଷ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା କୋଉଠି ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର କଥା। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୁଲ୍ହଣୀ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟ
ସେ କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୁଲ୍ହଣୀ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ সমুদ্র মন্থন মাগ জনম হইল কালী খন্ডিপুর যাই বিভাগ রইল দেখ কথা শুনিল দ্রুত ভানু কুমারী আগ সমুদ্র মন্থন জন্মিলে লক্ষ্মী রূপকু ধরি ଯେତେବେଳେ ଦେବଦାନବ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ସେହି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଐରାବତ ପାରିଜାତକ ପୁଷ୍ପ ଉଚ୍ଛଶ୍ରବ ବିଷ ଅମୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଆଗ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମାଳା ଧରିଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବରଣ କଲି ଦେଖ ବରଣ କଲି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାବ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ହେ ବନମାଲି পদ্ম পুষ্প মালা ধরিকি ভগবান বিষ্ণুଙ୍କ সঙ্গତରେ মা লক্ষ্মী বিবাহ কଲେ আগ 33 কোটিয়ে দেবতা বরাতি হইছিলে বিবাহ করি ব্রহ্মা বেদ পাঠ সে কলে ସ୍ୱର୍ଗର 33 କୋଟି ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ବରାତି ହେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଙ୍ଗତରେ ବରାତି ଆଗ କନ୍ୟା ଦାନ କଲେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ହିତେ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟିଣ ବାବୁ ଗো ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ तो ସେଇ ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରି ଏଇଟା ହଉଛି କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର କଥା ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଓଡ଼ିଶା ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କଲା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ ତ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ସହି ନ ପାରିଲେ ପ୍ରିୟା ଚାଣ୍ଡାଲ ଦଇନି
ସେ ଦଇନି ତ ନଗର ବୁଲିବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଓଡିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଟ ମନ୍ତ୍ରୀପୁରକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୁରକେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ନେଇ ପାରିବା ସେ ନିରାଶ ହେଇକରି ଫିରିଲା ସମୟରେ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡରେ ମୂର୍ଛା ଘରେ ଶ୍ରିୟା ବୋଲି ଜଣେ ଚାଣ୍ଡାଲୁଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥାଏ। ପଦ୍ମ ପଦୁ ଫୁଲ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ୱାରେ ହେଲେ ଉଭା ଯେ आहे उभा लक्ष्मीଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖ କେଡ଼େ ମନ ଲୋଭା ଯେ ସେହି ଲୋଭା पूजा के सही नहीं करी माँ लक्ष्मी प्रिया चंडाल घर के सही समय रे देख बलभद्र जान जे आहे जान मुर्गया समय रे लक्ष्मी देखी पुण जे बलराम बलभद्र देखी लक्ष्मी गोटे चंडालुनी घर के तो सही समय भगवान विष्णु को आदेश देले जे तोर कुलवधु लक्ष्मी प्रिया चंडालुनी घर के खाइबा पई देछि अति शीघ्र से हमर घरे आउ नहीं रही पारे बड़ भाई आजा मानी प्रभु चक्रधर से चक्रधर लक्ष्मी को छाड़ी देले आहे सुजन रहे सुजन लक्ष्मी को जिते छाड़वा कृष्ण एवं बलराम एवं जगन्नाथ विचार करुछन सेही समय माँ लक्ष्मी अभिशाप देले आदि पर्यंत प्रभु मोर हस्त रंधा खाऊ आज मोर हाथ रंधा पिता ही गला कि मते छाड़वा तुम बलभद्र कथा मानिक मते छाणी दउछ निजर बुद्धि होचे ठाकुर आ परर बुद्धि होचे कुकुर परर बुद्धि जदि हम धर्म सुनार घर बने थिले जे हमर सुना हे जिया किंतु तुम्हें मते लक्ष्मी को छाणी दउछ जो मैं तुमको अभिशाप दउछे दुई भाई को आज पर्यंत 12 वर्ष तुम्हें भिखारी ही भिक मागे मागे बोलबो जिन दिन 12 वर्ष पूरी जीवा से दिन मुई चंडालुनी रांधी कर देले तुमर दुई भाई पेट भरबा 12 वर्ष लक्ष्मी अभिशाप करे जगन्नाथ एवं बलराम भिक्षा मागे मागे बोलले 12 दांडरे से केते कष्ट भोग कले किंतु तांको खाइबा पई मुठाई अन्न भी नहीं मिलते पीवा पाई पानी नहीं मिलते तो सही समय 12 वर्ष जो पूरी गला लक्ष्मी हस्त रंधा खाए सही समय माँ सुभद्रा केन नथिले तांकरी माउसी घरे आश्रय नेले आहे नेले पुराणर कथा तो करहे सकले आहे सकले
ରୁଦ୍ର ବଗର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ତେଜସ୍ୱିନୀ ବଗର୍ତ୍ତୀ ନାମରେ 50 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଆନନ୍ଦ କବାର। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଘରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତ 12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହସ୍ତରେ ରନ୍ଧା ଖାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଗ ପୂର୍ବରେ ଆମେ ପୁରୀକୁ ବୁଲିଯିମା ବୋଲେ ଆଗ ପୂର୍ବର ପଣ୍ଡା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଅଛୁଆଁ ଜାତିକୁ ଛୋଟ ଜାତିକୁ ସମୟ ନେଇ ଦେଇ, ତେଣୁ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଏଟା ପ୍ଲାନିଂ କରି ସେଟା 12 ବର୍ଷ ନିଜେ ଘଟିଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ କରି ସେ ଦିନ ଠାରୁ ଜଗତର ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇଲେ ବୋଲିକରି ଇହାଦେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଜାତି ଭେଦ ନେଇନା, ଆମେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଜାତି ଭେଦ ଅଛି। ତାପରେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛୁଆ ଅଛୁଆ ସବୁ ଜାତି ଯାଇକରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ আর সত্য করালে আরো আসলে লক্ষ্মী মাতা। বুঝলো? আমার যাকে বড় মুন্ডা গাঁ নিবাসী কৃপানিধি সিংহ